tres that the metáforas Apostle Paul uses to describe the relationship between ministers and members of the church. que el apóstol Pablo usa para hablar acerca de los ministros y miembros de la You iglesia. remember that last week ¿Recuerdan la semana we pasada? spoke about 3 responses to the message of the crucifixion. Hablamos acerca de tres respuestas al mensaje de la crucifixión. First, we said that one of the responses Primero dijimos que una de las respuestas is that of the natural man. es esa del hombre natural, This is the natural human being. es el ser humano natural, The son of Adam, if you will, el hijo de Adán, without salvation. sin salvación. It is a human being Es un ser humano who has not been born again que no ha nacido de and who nuevo has not accepted the message of the gospel. y que no ha aceptado el mensaje del And to evangelio. them, Christianity is just foolishness and a Y waste of time. para ellos el cristianismo es algo, una locura y una pérdida de tiempo. So Paul explains these 3 types of responses, Entonces Pablo explica estos tres tipos de and he respuestas says there's a natural man. y dice que hay un hombre natural, But then secondly, he says that there's a spiritual man. pero segundo dice que hay un hombre espiritual. The spiritual man El hombre espiritual is the man who has accepted the message of the crucifixion es el hombre que ha aceptado el mensaje de la and who crucifixión has been born again by the Spirit of y God, que ha nacido una vez más por el Espíritu de Dios, and the Spirit of God lives in that person. y el Espíritu de Dios vive en esa persona. And it's a person who is seeking to be led by the Spirit and the Word of God. Y es esa persona que está buscando ser dirigida por el Espíritu de Dios. A spiritual person Una persona espiritual is someone that we would call a mature Christian es alguien que llamamos a un cristiano maduro, who is in a thriving and growing relationship with God. que está en una relación esforzándose y creciendo en una relación con Cristo. But sadly, Pero the tristemente, Apostle Paul could not address the Corinthians as spiritual. el apóstol Pablo no podía dirigirse a los corintios como personas And he espirituales cannot refer to them as natural. y no podía referirse a ellos como And naturales. so at the beginning of chapter 3, Entonces al comienzo del capítulo 3 he refers to them as se dirige a ellos como worldly or carnal carnales o mundanos or infants in Christ. o infantiles en Cristo. And so if you have your Bibles there, Entonces si tienen sus Biblias ahí, notice Paul's description noten la descripción de Pablo of these Christians de estos cristianos in the city of Corinth. en la ciudad de Corinto It says this: y dice lo siguiente: brothers and sisters, I cannot address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly, for since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere humans? Dice, yo hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, no serán inmaduros. ¿Acaso no se están comportando según criterio meramente humanos? So here the Apostle Paul Entonces says, aquí el apóstol "Man, Pablo dice, I can't call you natural no les puedo llamar naturales because you're already saved. porque ya son salvos. You've already accepted the message of the gospel. Ya han aceptado el mensaje del evangelio. You're already Christians. Ya son cristianos. And then he says, but I can't call you spiritual Pero either dice, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales because tampoco. you're acting like baby Christians, Porque están actuando como niños cristianos. fighting with each other, Peleándose unos con having otros. jealousy with one Teniendo another, celos unos con otros. having little cliques within each Teniendo other. grupitos dentro de ustedes And so mismos. you're Christian, Entonces son cristianos. but you are like infant Pero Christians. son como niños cristianos. You're little baby Christians. Infantiles. Although you're supposed to be mature by this point, he tells Aunque them. deben de ser ya maduros a este tiempo, I les dice. can't call you No puedo spiritual. dirigirme a ustedes And como so maduros they were o stuck espirituales. in their spiritual growth. Entonces ellos estaban estancados en su crecimiento And that's espiritual. why Paul ranks them Y por as eso es que worldly Christians, Pablo se dirige a ellos como cristianos as mundanos, carnal Christians. como cristianos carnales. And listen very carefully, church. Y escuchen cuidadosamente, iglesia. That's because they had this fascination Es porque ellos tenían esta fascinación of people worship.
de adorar a las personas, of preacher worship, de adorar a los predicadores, of church worship. de adorar a la iglesia. So they had elevated Entonces habían elevado church leaders a los líderes de la to iglesia perhaps a tal vez levels of deity. a un nivel de dioses. And they were almost worshiping these church leaders. Y era como si ellos estuvieran adorando a estos líderes de la And iglesia. so the Apostle Paul is telling them, Entonces el hold apóstol up. Pablo le dice, esperen, Leaders in the church are mere servants of God. los líderes de la iglesia son apenas siervos de Dios. The people that we worship, Las personas que or adoramos the person we should worship, o la persona que debemos adorar is Jesus es Christ. Jesucristo. Because it is they Porque es Él, who these servants are worshiping. porque ellos, estos siervos, son a quienes están adorando. And so after Paul explains these three types of people, Entonces, después de que Pablo describe estos tres tipos de personas, now he's going to talk about the role ahora va a hablar acerca del papel between Christian ministers and members of their churches. entre ministros cristianos y miembros de la iglesia. I mean, what is the relationship between a pastor and their sheep? ¿Qué es la relación entre un pastor y su rebaño? And he's going to explain it by using Y three va a metaphors. explicarlo usando tres metáforas. The metaphor of agriculture, La metáfora de la the agricultura, metaphor of architecture, la metáfora de arquitectura and the metaphor of scripture. y la metáfora de escritura. So let's talk about those three metaphors Entonces hablemos de esas tres metáforas to explain the relationship between church leaders and church members. para explicar la relación entre líderes de la iglesia y miembros de la iglesia. So let's talk about the first Así one, que hablemos de la primera, the metaphor from agriculture. la metáfora de la agricultura. Tell your neighbor, agriculture. Dile a tu vecino agricultura. I know that there's a lot of spaces, but you can still tell the person, Sister Gloria, tell them the metaphor from agriculture. Yo sé que hay mucho espacio, pero por favor digan la metáfora de la agricultura. And we pick it up in verses 5 through 7. Y ahora vamos a los versículos 5 al Thank you, 7. Sister Gloria. Thank you. Gracias, Verses hermana 5 Gloria. through 7 Versículos 5 al 7. says this. Dice lo siguiente. What, after all, is Apollos? And what is Paul? Only servants through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task. I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. All right, so Paul is fixing this problem with the Corinthians. Entonces Pablo está arreglando este problema con los corintios. They are Christian, Ellos son but cristianos, they are worldly. pero son mundanos. They're not behaving like Christians. No están comportándose como And cristianos. so he's going to point these Christians to maturity. Entonces va a apuntar a esos cristianos a la madurez. And he begins to fix this Y problem comienza a arreglar ese problema by teaching them al from enseñarles a de metaphor of agriculture. una metáfora de la agricultura. And in doing so, Y al hacer esto, teaching them to have the right enseñándoles a tener el correcto perspective of pastors in their church. o la perspectiva correcta de pastores en su iglesia. And so instead of fighting about who is the best pastor and Entonces, preacher en vez de pelearse que quién es el mejor pastor o predicador and who's got the best church or the most anointing, o quién tiene la mayor unción, he's talking about él está hablando having a right perspective of the servants of God. acerca de tener la perspectiva correcta del servidor de Dios. And so the metaphor goes like this. Entonces la metáfora va así. The seed La semilla is the gospel message, es el evangelio which he just explained in chapter que 2. acaba de explicar en el capítulo 2, Right? What he calls the mystery lo que of the llama gospel. el misterio del Right? evangelio. The fact that God sent his son, Jesus, to die for us. El hecho de que Dios mandó a That su hijo Jesús a morir por His nosotros death and resurrection provides our y justification. que su muerte y resurrección suplen nuestra justificación. And so the seed Entonces la is semilla the gospel message. es el mensaje del evangelio. And then the heart of every Corinthian Y luego el corazón de cada Corinto is soil. es la tierra. And the church Y la iglesia of Corinth
de Corinto is the field. es el campo. So the seed Así que en la is semilla the gospel message. es el evangelio, The hearts los corazones is the soil. son la tierra And the church y la is iglesia the field. es el campo. And then Paul says Entonces Pablo dice then that he is then the farmer. que él es el agricultor. Because he says, I'm the one that Porque él dice, planted yo the fui seed. quien plantó la semilla. And so Paul is the Entonces farmer Pablo es el agricultor who came with the gospel message. que vino con el evangelio And the Corinthians accepted it in their heart. y los corintios lo aceptaron en su And in corazón. doing so, they became a community of Christians, Y al hacer esto, ellos vinieron a ser una comunidad de cristianos which became a field. que vino a ser un campo. You guys with me so ¿Están far? conmigo? All right? And so then Apollos Entonces Apolos is the farmer es el who agricultor came to water, que vino a the regar seed, la semilla to nurture the seed, para nutrir a la semilla, to cultivate the field itself. para cultivar al campo mismo, But neither Paul pero ni siquiera Pablo nor ni Apollos Apolos did anything hicieron nada más for the salvation of those Corinthians para la salvación de los corintios or the growth of those o Corinthians. para el crecimiento de esos corintios. Because Paul says, Porque Pablo dice, who's the one that makes things grow? ¿quién es el que hace las cosas crecer? God makes things grow. Dios es el que da el crecimiento. I can't make you grow as Yo a no preacher or puedo pastor. hacer que tú crezcas como pastor o predicador. No man can save you. No hay hombre que No pueda pastor salvarte. can save you. No hay pastor que pueda salvarte. And so that's why Paul Entonces- says, we're just farmers. Por eso es que Pablo dice, solamente somos agricultores. We're just the people who plant the seed. Simplemente somos personas que plantan la We're semilla. just people who are watering the field. Personas que están regando el campo. But it is God who Pero provides es the Dios growth. quien suple el crecimiento. It is God who germinates the seed. Es Dios quien germina la semilla. It is God who sprouts the Es Dios field. que hace que el campo brote. It is God who bears about the fruit. Es Dios que da fruto. And so, what are pastors in the Entonces, church? ¿qué son pastores en la iglesia? What are elders in the ¿Qué son los church? ancianos en la iglesia? They are only what? Son Servants. solamente qué? Siervos. And Paul has to say Y Pablo this tiene que decir esto because the Corinthians had elevated porque los corintios habían elevado their leaders a sus líderes way too high, muy alto, out of proportion. más de la proporción. And when you do this, Y cuando haces esto, Corinthians, you're going to end up hurt los corintios van a herirse because these leaders, porque estos líderes they're mere humans. son simplemente humanos And humans are going to fail. y los humanos van a fallar. And so if you have a wrong Entonces, perspective si about tienes them, una perspectiva errónea acerca de ellos, when they fail, cuando ellos you're fallen, going to be hurt vas a ser herido. because you had elevated them to a pedestal that they did not belong to. Porque los has elevado a un pedestal que no les pertenece. And so Paul Entonces Pablo and Apollos, y Apolos, they're mere ellos son, humans. son simples seres humanos. And so notice two distinctions, if you will. Entonces noten dos distinciones, si pueden ver aquí. There is a distinction Hay una distinción between ministers entre ministros and the church. y la iglesia. And so notice Paul says, Nota que Pablo dice, we're servants through whom you came to believe. somos siervos a los cuales ustedes vinieron a creer. He's going to say, Apollos and I were co-workers. A Apolos y yo somos colaboradores. But you are the field. Pero ustedes son el campo. And so he does mark a distinction. Entonces sí marca una distinción. Not everybody's a pastor. No todo mundo es un pastor. There are pastors, Hay pastores and then there are sheep. y hay ovejas. And that's a very important Y distinction. esta es una distinción muy importante. But that just means Pero eso significa that each of us are que playing different roles in the kingdom of God. cada uno de nosotros está jugando diferentes papeles en el reino de Dios. By me being a pastor Al yo ser pastor and you being the sheep, y tú siendo una oveja, doesn't make me any more special, if you will. no me hace algo más especial. As if I had some Como si additional level of spirituality. tuviera un nivel más alto de espiritualidad. No, the distinction La here distinción aquí is one of es roles. una de papeles Paul and Apollos, de Pablo y Apolos. they're people who preach the gospel. Son personas que simplemente predican el evangelio And in doing so, y al hacer esto, God saves people. Dios salva a las And, personas. and people Y grow las in their personas Christianity. crecen en el They cristianismo. mature, they Ellos grow. maduran, crecen.
But pero they should not be elevated ellos no deben ser to a elevados place a un lugar where they can't be touched. donde no pueden ser ni Or they're tocados some sort of deity o que son un tipo de dioses way beyond más allá the sheep themselves. de las ovejas mismas. No, and so there's that distinction Entonces hay esa distinción between ministers and the entre church. ministros y la iglesia. But there is also a distinction Pero sí hay también una distinción between respecting entre their pastor respeto al pastor and worshiping their pastor. y alabar al pastor. You get me? ¿Sí entienden? And so the problem with the Entonces, Corinthians el problema de los corintios is that they were exalting their era que leaders ellos estaban exaltando a los líderes instead of respecting en their vez de spiritual leaders. a respetar a sus líderes espirituales. And so Paul and Apollos, Entonces Pablo y Apolos they were just simply doing ellos- the assignment that God gave them. simplemente estaban haciendo la asignatura que Dios les había dado. And in being pastors to this church, Y al ser pastores de esta iglesia, the members should respect them for los that, miembros deben respetarlos por eso, but not worship pero them, no alabarlos, right? Not exalting no them. exaltarlos. You remember in chapters 1 and 2, Recuerdan en los capítulos 1 y where 2, Paul introduces this donde problem of division in the church. Pablo introduce este problema de división entre la iglesia. There was different groups, right? Había diferentes grupos, There was ¿verdad? the people who said, "Oh, Había aquellos que I decían, follow Apollos yo sigo a Apolos, because he's smarter than porque él es everybody else." más inteligente que los demás. Others say, "I follow Otros decían, Cephas, no, yo sigo a Cefas, Peter, right? a Pedro, Because he walked with porque Jesus." So él caminó con Cristo. Apollos and Paul, you know, they Apolo didn't y have Pablo the same no thing as tenían Peter. lo So mismo que Pedro. Peter has to have more anointing than those Pedro other dudes, you know what I'm debe tener saying? más unción que aquellos dos. And then there's even this spiritual Y group luego este grupo that espiritual would say, "We que follow decía, Jesus." yo sigo a Jesús. Right? But in doing so, Pero al hacer they esto, were just acting super spiritual. ellos simplemente actuaban above others. súper espirituales más allá And de then los there's demás. others who said, "I follow Paul Y a otros que decían, yo sigo a Pablo, because he deserves more of our loyalty because he started the church, so Porque he él- deserves more." él se merece nuestra lealtad porque él comenzó, fundó esta iglesia, entonces yo voy a seguirla a And él. so when everybody chose their Y leader, cuando cada uno escogió su líder, in attempting to make the other leader look lesser than theirs, en hacer o tratar de hacer que el otro líder sea menos que su propio líder, they were exalting their leader to the point ellos estaban exaltando a su propio líder al of punto perhaps worship of de tal men. vez adorar al hombre. And so that's the problem that Paul has. Y ese es el problema que Pablo tiene aquí. Look, the correct posture, La postura the correcta correct relationship o la relación between a correcta pastor and their entre members un pastor y sus miembros is one of respect, es una de respeto or something that the Bible calls o algo honor. que la Biblia llama honor. Look, 1 Timothy 5:17 says this: Primera de Timoteo 5:17 dice lo siguiente: "The elders who direct the affairs of the church and who do it well are worthy of double honor, especially those who work in preaching and teaching." Dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que se dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. And so the word elders there Entonces la palabra ancianos ahí is not for old people. no es para las personas It is- ya avanzadas de edad. It is a word used in Es the New Testament Una palabra usada en el Antiguo to Testamento, en el Nuevo describe, Testamento para to describir describe seasoned Christians, a cristianos maduros, some of them with the gift of preaching and teaching, algunos de ellos con el don de enseñar y a predicar, who lead the church que dirigían a la iglesia in business en los and negocios spiritually. y They lead the espiritualmente, church in all of the affairs. en todos los asuntos de la iglesia. And so he says, those who do their job well, Entonces dice, aquellos que hacen bien su trabajo they are worthy of double honor. son dignos de doble honor. And then it says, especially those who are preaching. Y dice, especialmente teaching. aquellos que están predicando y enseñando. And so the relationship Entonces la is relación one of honor, one of es una de respect, honor, de respeto, but it's not one of pero worship, no es de adoración. right? And so, and this goes both ways, Entonces, y esto va de los dos lados. because there are some pastors Porque hay algunos pastores that I know, que yo conozco and I see them all the y los time, veo todo el tiempo, who demand que demandan God-like submission from their churches. sumisión como si ellos fueran dioses
de sus iglesias. And so they demand from their members Entonces ellos requieren de sus miembros this type of este submission tipo de sumisión and this type of y surrender este tipo de rendimiento that not even God que demands from their ni people. siquiera Dios demanda de su pueblo. And so, church, let me tell you, Entonces, iglesia, déjame be decirte, careful tengan cuidado with pastors con pastores who, instead of spending their time que en vez de pasar su tiempo, preparing good, sound biblical teaching, pasando su tiempo alistándose para enseñar buena doctrina, pastors who, instead of preparing themselves, pastores que en lugar de prepararse a sí are mismos, spending their time están gastando su tiempo ruling and demanding over the flock gobernando y demandando de su rebaño and getting entangled in people's affairs in the church. y enredándose en los problemas de la iglesia And it's uninvited and it's unwelcomed. y no es bienvenido And telling people y le dicen a la gente how to dress, cómo who to vestirse, date, what to watch, what to listen qué to. ver, qué escuchar, And con quién salir. They become some sort of like, instead of a pastor, they become a spiritual policeman. En vez de pastor viene a ser un policía espiritual. And in doing so, these Y al pastors hacer esto, estos pastores become untouchable. vienen a ser intocables And it becomes close to being a cultic movement y in those viene a churches. ser como una secta en esas iglesias. Look, always remember this. Siempre recuerden esto. Look, I believe in pastoral authority, Ahora yo creo en la autoridad pastoral, but not pastoral autocracy. pero no la autocracia pastoral. Meaning Significa that if someone really cares about your soul, que si a alguien en verdad le importa tu alma, they're going to want you to look more like Jesus, van a querer que tú te veas más como Jesús, not more like them. no más como ellos mismos. Look, in a church, En una iglesia, the standard for holiness el estándar de la santidad is Jesus, es Jesús, not the pastor. no el pastor. You see, a legalist Un legalista wants you to look and talk more like them. quiere que te veas y hables como él. They are the standard of holiness. Ellos son el estándar de la And if santidad. you don't look like Y si them, no te ves como or ellos, dress like them, o te vistes or como act ellos, like them, o actúas como then ellos, obviously you're not, entonces obviamente no holy enough. estás no eres lo santo suficiente. And so really the warning to the churches here is Entonces la advertencia para la iglesia aquí es there is no such thing as blind alliance Que to no some hay- sort of pastor. tal cosa como una alianza ciega para los pastores. We shouldn't follow spiritual leaders blindly. No debemos de seguir a los líderes espirituales ciegamente. God has given us Dios nos ha dado reason and logic, razón y lógica. and there is such thing as spiritual abuse. Y sí hay tal cosa como abuso espiritual. And there are a lot of pastors taking advantage of their authority, Y hay muchos pastores que están tomando ventaja de su autoridad, placing themselves elevándose a sí mismos in a pedestal that they shouldn't. en un pedestal que ellos no deben tomar. Paul said it there. Pablo dijo ahí, What is Apollos? What ¿qué is es Paul? Apolos y qué es Pablo? We are mere servants. of Simplemente the Lord. siervos del Señor. That's it. Eso es todo. That's it. Eso es todo. And so that's why I have problems Entonces por eso que tengo problemas with people who are so quick to attach themselves to a title. con personas que son tan rápidos a juntarse con un título. You know, sometimes we gather with pastors, other Hay church veces leaders, que nos reunimos con pastores o los líderes de otras and they're iglesias so quick to say, "Hi, I'm the apostle," y se introducen, soy el apóstol, right? Or on their flyers, right? o en sus volantes o en sus They'll put propagandas. like the triple time anointed apostle of the West Coast. Ponen el ungido 3 veces de la costa oeste. Right? It's like, what are you talking about? Y es como, ¿de qué hablas? We're just mere servants of the Lord. Simplemente somos siervos del Señor. And we're just workers in God's field. Somos colaboradores en el campo de Dios. And if there's any fruit Y out si of our hay ministry, algún tipo de fruto fuera de nuestro it's not by ministerio, anything I did, no es por cualquier cosa que yo haya because it hecho, is God who makes porque things grow. es Dios quien hace las cosas crecer. It's not my ability to No es preach. mi habilidad de It's not predicar, my ability to structure a church. no es mi habilidad de poner la estructura en una iglesia. All that the farmer can do Todo lo que hace el agricultor is provide the right environment for es growth. proveer el ambiente necesario para crecer. And then you leave the growth up to God. Y el crecimiento depende de Dios. I can't demand growth. Yo no puedo demandar que crezcan. If I'm a farmer Si yo soy un agricultor and I go throw a seed, y yo tiro una right, semilla and I water it and y stuff, la riego y
if I go up to the seed Y and si say, voy a la grow semilla y digo, now, ahora crece, grow now, I'm going to get mad at you. ahora crece o me voy a enojar contigo, It's not going to affect it. no va a afectarla. There's an organic growth Hay un crecimiento orgánico that happens que when you ocurre provide cuando suples the right healthy environment for growth. un ambiente saludable para crecimiento. And a healthy environment for growth Y un crecimiento saludable para is where crecimiento the pastors and es donde teachers los pastores y are maestros teaching a sound biblical doctrine enseñan doctrina sana and where people y donde la are gente accepting that word reciben esa palabra and growing y crecen continually in continuamente their relationship with en God. su relación con Dios. That's all it is. Eso es todo lo que es. That's the metaphor Esa es la metáfora that Paul is using from agriculture. que Pablo está usando de la agricultura. Somebody say amen. Alguien diga amén. There's a second metaphor, Hay una segunda metáfora, and it's the metaphor from architecture. es la metáfora de la arquitectura. Let me read now verses 8 through 11. Ahora quiero leerles versículos 8 al 11. The one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their labor. For we are co workers in God's service. You are God's field, God's building. By the grace God has given me, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care. For no one can lay a foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios, según la gracia de Dios me ha dado. Yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. All right, so notice in verses 8 and 9, Entonces notemos en los versículos 8 he y 9 begins to make that transition que él comienza a hacer esta transición from agriculture de agricultura to architecture. a arquitectura. Right? And so he says, hey, the one who plants and the one who waters, Entonces aquel que riega y siembra, they just each have a different purpose. ellos tienen un diferente But it propósito. doesn't mean that they're in a higher level than Pero somebody else. no significa que están a un nivel más alto que el otro. In verse 9, he says they're just what? Co-workers. En el versículo 9 dice que son colaboradores. They are there's a partnership. Hay un compañerismo. It's not competition, No es una it's competición, partnership. es un I compañerismo. constantly tell pastors, Constantemente le digo a los pastores, even pastors around our area, aún pastores en el área, I tell them, hey, les digo, we're not competing. no estamos compitiendo, We're partners. somos We're compañeros, co-workers. colaboradores. Right? It's not a competition No es una of level. competición Right. o un nivel. Even among our pastors here in Aún the church. con los pastores aquí en It's la not a iglesia. No es competition. una competición. We are Somos co-laborers colaboradores in the field of God en el campo de Dios or in God's building. o en el edificio de Dios. So there's the metaphor Entonces ahí of the está building. la metáfora del edificio. And so the metaphor works like this. Entonces la metáfora funciona así. Jesus Christ is the foundation. Jesucristo es el fundamento. Paul Pablo was the contractor who laid that foundation. era el contratista que puso ese fundamento. Now, the builders Ahora los constructores are either false teachers or misguided teachers in Corinth, son falsos maestros o malguiados en Corintios, or the believers applying what they are learning. o los creyentes poniendo en práctica lo que están aprendiendo. Okay, so the builders Entonces los constructores are those who are teaching, son aquellos que están enseñando and the Corinthian church applying what they're learning. y la iglesia en Corinto aplicando o poniendo en práctica lo que están aprendiendo. So each Christian Entonces cada cristiano has the responsibility tiene la responsabilidad of building on their foundation. de edificar en su fundamento. So in a sense, you Entonces, are a builder. En un sentido eres un constructor. All right, so Jesus Christ is the foundation. Entonces Jesús es el fundamento
Paul is the contractor who laid that foundation. Pablo es el contratista que puso ese But fundamento. then there are people who are building, Y luego hay personas que están edificando, either by receiving teaching, ya sea recibiendo and enseñanza then those people applying what they're learning. y la gente poniendo en práctica lo que están aprendiendo. Now, each Ahora, Christian cada cristiano can build puede edificar using gold, Usando, silver, or ah, costly stones, oro, plata o piedras preciosas, or they can use o pueden usar other things otras cosas like wood, como hay, or straw. madera, heno o paja, Depends how you want to build your house. dependiendo cómo quieran edificar su casa. And then the quality of your house Y luego la calidad de su casa will be tested by fire. será aprobada por fuego, That is to say, Eso the es decir, judgment seat of Christ. que el tribunal de Jesucristo. When Jesus is going to judge Christians Cuando for Jesús their work. va a juzgar a los cristianos por sus obras. And if your building survives, Y si tu edificio sobrevive, you get some rewards. vas a recibir la recompensa. But if your building gets burned, Pero si tu edificio se quema, you're going to suffer loss. vas a sufrir la pérdida. Okay, so that is the metaphor Entonces esa es la metáfora from architecture. de la arquitectura. Now, look, I want you to look at verses 12 through 15. Ahora quiero que veamos a los versículos 12 al 15. It says this. Dice lo siguiente. So jump down to the next slide. There you go. It says this. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builder will receive a reward. If it's burned up, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even though as one escaping through the flames. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad de su trabajo, de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. All right, so the Apostle Paul comes to the city of Corinth. Entonces el apóstol Pablo viene a la ciudad He de preaches Corintio. the gospel. Él predica el evangelio. These people accept Christ. Estas personas aceptan a Cristo. That establishes the foundation. Eso establece el fundamento. But then Paul leaves. Pero Pablo se va. And then there's other teachers who come. Y hay otros maestros que vienen. And these other Y teachers estos otros are maestros teachers who perhaps are teaching misguided doctrine son maestros que tal vez están enseñando mal guiada doctrina or bad doctrine. o mala doctrina. And these Corinthians Y then estos corintios begin entonces to apply wrong teaching into their lives. comienzan a poner en práctica malas enseñanzas en su vida. And so instead of trusting Jesus Y en vez de confiar a Jesús for their salvation, por su salvación, they are now using a license to do whatever they want. ellos ahora están usando la licencia para hacer lo que se les plazca. And so since they're saved by Entonces, grace, como son salvos por gracia, they're engaging in sexual behavior. ellos están They haciendo are- inmoralidad sexual, They're engaging in idol worship. en adorar a otros ídolos. They are accepting sinful behavior in the Están church. aceptando comportamiento pecaminoso And so, dentro de la although iglesia. the foundation is right, Y aunque el fundamento esté bien, the behavior that follows it is wrong. el comportamiento que le sigue está mal. And so he's saying Entonces dice, some people, hay algunas personas they are building with gold, que están edificando con silver, and costly stones. oro, con plata y con piedras preciosas.
That is to say Eso es decir, that these are Christians que estos son cristianos who, after their salvation was laid, que después de que su fundación o su salvación fue puesta, they began to grow comenzaron a crecer and they began to serve y comenzaron a servir and they began to serve with the right motives. y comenzaron a servir con buenos motivos. So, good works Así es que buenas obras with the right motives. con los motivos correctos. That's how you build Así es como es que edificas with gold, silver, and precious stones. con oro, plata y piedras preciosas. But then some Pero Corinthians Algunos de los corintios were building with wood, estaban edificando con hay, madera, and straw. heno y paja. That is to say, once they accepted Christ, Eso es decir, ya que aceptaron a the Cristo, foundation of Christ was laid, el fundamento de Cristo fue puesto, but then they began to perhaps serve God, pero tal vez comenzaron a servir a Dios, but they didn't do it with the right heart. pero no lo hicieron con o el corazón correcto. That's if they served, Eso es si es que and sirvieron they did it with the wrong y lo motives. hicieron con los motivos equivocados. And so they were serving God, Entonces ellos estaban sirviendo a Dios, but with the wrong heart. pero con el corazón en el lugar equivocado. And in doing so, Y al hacer they esto, were building with wood, ellos estaban sirviendo hay, and straw. con madera, heno y paja. Now stay with me. Check Ahora, this out. quédense conmigo. Now miren Paul esto. says Ahora Pablo dice that on that day, que en ese día, on verse 13, en el versículo that 13, there's going to be a day va a haber un día where everything will be brought to light donde todo saldrá a la luz and everything will be revealed by fire, he y says. todo será revelado a través del fuego. That fire is going to test the quality of your spiritual house. Y el fuego va a probar la estabilidad de tu casa espiritual. And so fire Entonces el fuego burns away quema wood, hay, and straw. la madera, la paja y el heno. So you could be a Christian, Entonces puedes ser un cristiano, maybe for many, many years. tal vez por muchos, muchos años. Maybe you served the church for many, many Tal vez years. has servido a la iglesia por You muchos, muchos served años. others, Has servido a otros, but you always did it with the wrong motive. pero siempre lo hiciste con un motivo erróneo. Maybe you did it to show off Tal how vez lo hiciste spiritual you para were. demostrar qué tan espiritualmente eras. Maybe you did it because your parents made you. Tal vez lo hiciste porque tus padres te forzaron a hacerlo. Maybe you did it Tal vez lo hiciste because you thought that, I don't know, God was going to like you more or porque something. pensabas que Dios te iba a amar más You o algo así. perhaps thought that by serving, O pensaste que al servir you could get saved. podía ser salvo. That like as if we can gain our Como si salvation pudieras- by what we do. Pudiéramos And so, ganar nuestra salvación por lo que hacemos. We did a lot of stuff, Hicimos muchas cosas, but with the wrong heart. pero con motivos With a equivocados. smile in our face, Con una sonrisa en nuestro but with rostro, jealousy and anger in our hearts. pero con celos y enojo en nuestro And so corazón. there's going to be a day when you're going to get up to Entonces heaven. va a haber un día cuando vayamos al cielo It's called the judgment seat of Christ. y se llama el tribunal de Jesucristo And they're going to take your spiritual house. y van a tomar esa casa espiritual And it's going to be tested by the fire. y va a ser probada por el fuego. And if you built with the wrong motives, Y si está edificada por los motivos erróneos, after the fire goes through it, después de que el fuego pase, there's just a foundation. hay simplemente un fundamento. That's it. Eso es todo. And there's no rewards for you, Y Paul no hay says. recompensa para ti, dice There's- Pablo. he says, if there was a reward, Dice, perhaps there's loss. si hay recompensa, entonces se perdió. And then he says, but there's some of Y you luego dice, hay algunos de ustedes who are building with gold, silver, and costly stuff. que están edificando con oro, plata y piedras preciosas. And when the test of fire Y comes, cuando venga la prueba de fuego, what happens with these precious stones? ¿qué ocurre con estas preciosas piedras? They are purified. Son If purificadas. anything, they are made better Si algo, ellos son hechas by mejor the fire por el fuego, rather than being en wasted vez de away. ser echadas o heridas. And so those who build with these gold, silver, and precious stones, Entonces aquellos que construyen con oro, plata y piedras Paul preciosas, says you're going to Pablo dice, receive van a recibir your reward. su recompensa. Did you know that? ¿Sabían esto? You know that the Bible calls them judgments. La Biblia lo llama a juzgamiento o tribunal. There's two of them that are Hay going to dos happen que van a ocurrir when we die or when the cuando Lord returns for muéramos us. o cuando el Señor regrese por nosotros. One is called the judgment seat of Uno es Christ, el tribunal de Jesucristo, and the other is called the otro great white throne. es el gran tribunal blanco Now, if you're a Christian, o el gran trono blanco. Y si eres un cristiano, you're going to be at the judgment seat of Christ. vas a estar en el tribunal de Jesucristo. This is not a judgment Este no es un juicio where you're going to be judged on your salvation, donde vas a ser juzgado en tu salvación. because your salvation's already set in Porque Christ. tu salvación ya está puesta en Jesucristo. This is more like
Esto es más como the judges at the Olympics, a los jueces en los Juegos Olímpicos, where they're judging your performance. donde te están juzgando tu desempeño. And so they're judging based on your works. Entonces están juzgando basado en tus In obras. 2 Corinthians 5:10, En 2 de Corintios the 5:10, Apostle Paul talks about this. el apóstol Pablo habla He's acerca de talking to esto. Christians here. Habla a los cristianos He aquí. says, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad." Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivo en el cuerpo. And so, if you're a Christian, Entonces, si eres un cristiano, you're going to be at this judgment, all of vas us. a venir a este juicio, todos And nosotros. on that day, Jesus Y en ese día, is going to Jesús judge us va a juzgarnos based on our spiritual work, religious work. basado en nuestras buenas obras. Was it done with the right attitude, right Fue heart, hecho con los motivos correctos, the correct motivation? con la motivación correcta. Because how many of you guys know that, Porque that ¿cuántos saben we que can't hide anything from Jesus? no podemos esconder nada de Jesús? And on that Y day, en ese día we're going to receive rewards vamos a recibir recompensas for the work we did, por las obras que hicimos, for the people that came to be saved por las personas que vinieron a ser salvas by our ministry, a través de nuestro ministerio. how we did our ministry, ¿Cómo es que hicimos nuestro the level ministerio? of excellence we showed. El nivel de excelencia que demostramos. Not perfection, No perfección, but did we really pero en put our verdad hearts into what we did? invertimos nuestro corazón a lo que hicimos. And when Jesus is going to judge it, Y cuando Jesús lo juzgue, he's going to see whether you built with these lasting precious stones va a ver si edificaste con estas preciosas piedras or with hay o con and stubble. paja y heno. And then funny that verse, Y chistoso ese versículo. verse 15, right? Versículo It says, 15 dice, "But if everything is burnt up, pero si todo es consumado por las llamas, you will suffer a lot of loss, sufrirá pérdida, but you're still going to be saved, pero será salvo. pero de panzazo." But just barely. You just barely got saved, right? De panzazo te salvaste. That's what he says. He says, okay, you have the Es lo foundation que of dice, Christ. tuviste el fundamento de You're a Cristo. Christian. Eres un cristiano. Maybe you served, maybe Tal you vez didn't. serviste, tal vez no. Then you got to this judgment, Y luego fuiste a este juicio, but you didn't do tribunal, nothing as a Christian. pero no hiciste nada como There was cristiano. no fruit to show No for hubo it. fruto para demostrar. You're saved because by what Jesus did, Fuiste salvo por lo que hizo Jesús, but you got nothing to show pero for no your tienes salvation. nada que demostrar por tu You salvación. just wasted your Christian life here on earth. Gastaste aquí tu vida cristiana en la tierra. And I don't know how this is going to be in heaven, No sé cómo va a ser en el cielo, but pero some of us are going to get more rewards than you. algunos de nosotros vamos a recibir más recompensas que ustedes. I don't know exactly how this is going No to sé work. cómo va a funcionar esto, But pero this is what the Bible teaches. eso es lo que enseña la Biblia. I don't know if some of us get a bigger mansion than others. No sé si algunos recibimos una mansión más grande que otros. I have no idea. No tengo idea. You know, just the reality is, La realidad es, some of us, algunos de nosotros we're okay with a D. estamos bien con A D, una D. right? And so a lot of us, high school or college, Tal vez nosotros en high school o en el colegio, we en la just do universidad, enough work to pass the class. hacemos lo suficiente solamente para pasar la clase. Right? We just show, we find out how many times can you miss class. Nos averiguamos primero cuántas veces puedes faltar a la clase. And if they say 3, we Y, miss 3 y times. si dicen 3 veces, entonces faltamos las 3 veces. You know, how much work do I have to do and still pass? ¿Cuánto That's it. trabajo That's all tengo I que wanna do. hacer solamente para pasar? Y Right? eso es lo que voy a hacer. In Spanish we say, yo solo paso de panzazo. Como That's it, en español decimos de panzazo. right? And so that's what Paul is saying here. Eso es lo que Pablo dice aquí. There's some Christians Hay algunos who cristianos never grow, que nunca who never crecen, serve. que nunca And when they sirven. get to Y heaven, cuando llegan al they're cielo, going to have, it's going to be a shame va a ser una vergüenza. because they wasted their Porque Christian life. malgastaron su vida cristiana. And then when you get to the greatness of Jesus, Y cuando vengamos a la you're grandeza de going to come to the Jesucristo, realization, van a darse cuenta, oh man, I wasted my time ay, cómo malgasté mi tiempo on the temporal en lo temporal rather than the eternal. en vez de lo eterno. I mean, you're going to be saved, Vas a ser salvo, but just barely Pero- escaping the flames. Ay, apenitas barely. escapando las llamas.
That's what he says, Es right? lo que dice. Just barely escaping the flames. Apenitas escapando esas llamas. And so on that day, Entonces en ese día, the reality of your materials will be shown. la realidad de tus materiales va a ser revelado. And so what are you building with? Entonces, ¿con qué estás construyendo? As preachers, Como we predicadores, can just provide you podemos solamente with suplirte the tools con las that herramientas you can use for growth, que to puedes build, usar para crecer y edificar, but it's up to you pero depende de to ti choose how you want to build. de escoger cómo es que quieres tú edificar. And then one day, Y un día you're going to be saved vas a ser salvo because your trust is in Jesus. porque Amen. tu confianza está en Jesús, ¿verdad? You're saved not by what you do, Eres salvo no por lo que haces, but by what He pero did. por lo que Él Right? hizo. It would be foolish of us to think that we can somehow win our way to heaven. Sería tonto de nosotros pensar de que de alguna forma nosotros podemos ganarnos el cielo. We can't. No podemos hacerlo. It's too expensive to pay for Cuesta it. mucho pagar por eso. And so it is the riches of the grace of Jesus that paid for Así es that. que son las riquezas de la gracia de Jesús que pagó eso. But then our works Pero nuestras obras will be judged or serán evaluated. juzgadas o evaluadas. Every time I step up here, Cada vez que Right. me paro aquí, I think of James chapter 3 and verse 1, pienso en Santiago 3:1, where it says this, donde dice esto. not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. See, you're not a pastor, Así que no eres pastor. and so the level of judgment for you is Así going to es be a que- little lower, I guess. El nivel de juicio para ustedes tal vez sea un poco más bajo, But on that day, pero en ese día Jesus is going to say, okay, Steve, I called you to be a pastor, Jesús va a decir, Steve, te llamé para ser pastor, but I'm going to grade you at a higher curve pero te voy a calificar en un nivel más because alto, with greater porque responsibility, con mayor responsabilidad then there's going to be a more strict judgment for va a what you haber did, Steve. un juzgado más severo. I mean, if God has given you gifts and talent and abilities, Si Dios te ha dado talentos, dones y habilidades, that's really the principle here. ese es el principio aquí. God's going to call you for everything He's given you. Dios te va a llamar por todo lo que Él te ha If dado. He's given you money, Si te ha dado dinero, if He's given you some sort of, what do you call it, influence, si te ha dado un tipo de influencia, if He's given you an ability, si te ha dado una habilidad, if He's given you something si te ha dado algo that could have been used for the que kingdom of God, pudo haber sido usado but para el it reino de los wasn't cielos, used, pero no fue on usado, that day, en ese día it'll all come to light. todo va a venir a la luz. But some, just barely escaping the flames. Pero algunos simplemente apenas escapándose esas llamas. And so that's the metaphor Esa es la metáfora from architecture. de la arquitectura. So agriculture, Entonces, agricultura, Architecture, arquitectura. and then let's finish with the Y luego- metaphor from scripture. Terminemos con la metáfora de la escritura. And this metaphor actually comes from the Old Testament idea of the temple. Y esta metáfora viene de la idea del Antiguo Testamento del templo. And we don't have to dwell a lot of time here because this is something that in chapter 6 the Apostle Paul is going to examine more deeply. Y no vamos a pasar mucho tiempo aquí porque en el capítulo 6 el apóstol Pablo va a examinar profundamente. But look at verse 16 and 17. Pero vamos a los versículos 16 y 17. Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred, and you together are that temple. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Look, that's a great compliment and a great responsibility. Es un gran halago y una gran responsabilidad, Because it's saying that you, as believers, porque dice que ustedes como creyentes, we are the temple. nosotros somos el Now, templo. the temple means Ahora, el templo that significa it's the dwelling place of the Spirit of God. que es donde mora el Espíritu de Dios.
And we as individuals, Y nosotros como individuos, and as the verse says here, is when we come together, y el versículo aquí dice que nos venimos juntos, we are the temple of the Spirit. nosotros somos el That means templo del Espíritu. God dwells Esto among significa us. que Dios habita Now en think nosotros. about that. Think about that. Ahora piensa en Like esto. the presence of God is here La right now. presencia de Dios aquí está en este momento. You know, the idea of the temple La idea in the del Old templo Testament scripture En el Antiguo Testamento is that is where the presence of God dwelt. era donde habitaba la presencia de And Dios. so in the New Testament, Entonces en el Nuevo Paul Testamento, is saying, Pablo dice, because of what Jesus did on the cross, por lo que hizo Jesús en la cruz, we all have access to the Holy Spirit todos tenemos acceso al Espíritu in, Santo in a very miraculous way. en una forma milagrosa. God lives in us through the Holy Dios Spirit, vive en nosotros a través del Espíritu Santo, but then He manifests pero Himself Él se manifiesta a sí mismo when we're together somehow. cuando nosotros nos unimos. And His presence Y is su right here, right Presencia now. se encuentra aquí en este momento. What an awesome thought that is. Qué man. maravilloso pensar es ese. It's a crazy thought. Es algo de locura. That Paul would use Que- that word, the temple of the Spirit. Pablo usaría esa palabra, el templo del Espíritu. And then notice that Paul says, Y nota que Pablo dice, if anyone tries to destroy that si temple, alguien trata de destruir ese oh, templo, God's got your back, church. Dios tiene, te respalda, iglesia. Right? He's saying, if anybody tries to destroy the church, Si alguien trata de destruir esa iglesia, then I'm going to destroy them. entonces yo los voy a destruir. Right? This is what Jesus told Peter. Es lo que Jesús le dijo a Pedro. And even the gates of hell cannot prevail against the church. Aún las puertas del infierno no pueden prevalecer. If anybody tries to do something against the Christian church, Si alguien trata de hacer algo en contra de la iglesia cristiana, we have a big brother named Jesus. tenemos a un mayor hermano que se llama Jesús. You know, in high school, nobody messed with me. En high school nadie se metía conmigo. And it wasn't because I was super big and strong. Y no era porque yo estaba muy fuerte. I was actually really scrawny Yo estaba muy and skinny. pequeño y muy flaco. But nobody messed with me Pero nadie se metía conmigo because I had a big brother named Leo. porque yo tenía un hermano mayor que era Leo. And if they messed with me, Y si se metían conmigo, they would have to see Leo. ellos tenían que ver a Leo. If anybody messes with the church, Si alguien se mete con la iglesia, Paul says, Pablo dice, our big brother Jesus nuestro hermano mayor Jesús will destroy them. los va a destruir a This ellos. is God's people. This is Porque God's ese es el presence. pueblo de Dios, es la presencia de Dios. And the gates of hell will not prevail Y las against it. puertas So, del infierno no prevalecerán. if you're thinking about doing something Así against the church, Si piensas hacer algo en contra de la iglesia, you're going against God Himself. Be vas careful. en contra del Dios, así es que ten cuidado. Step back. This is God's Hazte para atrás, sanctuary. porque ese es el santuario de This is Dios. God's temple. Este es el templo de Dios. Somebody say amen. Alguien dígame. Amen. Let's go ahead and stand. Vamos a ponernos de pie. Lord, we thank you so much Señor, te damos muchas gracias for your word, por tu palabra, for the great privilege it is to be yours, por el gran privilegio de ser tuyo and the great responsibility that y we la have. gran responsabilidad que tenemos. Help us, Lord, Ayúdanos, to Señor, mature in our a Christianity ser maduros en nuestro cristianismo and to build with lasting materials y a edificar con materiales que that bring perduren, honor and glory to you. que traen honra y gloria a ti. We thank you, Jesus. Te damos gracias, Jesús. And everybody says, Y todo el mundo dice, Amen and amen. amén y amén. have a great Wednesday. Que tengan See you un on buen Sunday. miércoles, nos vemos el domingo.